Hello, Lavis! So, after a few days na walay exercise, nibalik na punta sa atong stepper workout challenge. And if you can see, I'm still using my weights for my arms para matone po na atong arms while exercising our feet, our legs sa atong stepper. So, I've been doing this for 15 minutes gahapon. And after 15 minutes, I did a few little other exercises like jumping jacks, mga punching routines, mga mo to guys, mga lain-lain gyud na exercise akong gibuhat gapon para lang maigo sa 30 minutes nako na exercise, which is recommended by the doctor. So thank you so much for joining me in today's video. Medyo mubo ra ni siya na video karon guys, kay reels ra ni siya. And mauna, ako lang gipakita na nag-exercise na pud ko na I showed up even though usahay wala tay gana na mo exercise kay mao lagi dugay ang results kay imbis mag everyday na mag-exercise giskip-skip man nato kay mao lagi usahay laayon man ta, tapulan man ta, normal man yun sa tao. Pero we still decide to show up the next day para lang mag-exercise. So thank you so much for watching this video. I hope to see you in my next vlog. Mao din ni ang results sa atong exercise. Singot kayo atong agtang ug atong dughan. So laban lang gyud guys sa mga naghinaot mo niwang balik. Laban lang gyud ta ani. I love you lovies. Bye.